салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Умар Восеъ. дӯстони азиз, ин навор аз мошинбозори деҳаи Қурбоншаҳид аст. Наворро бо диққат та охиша тамошо кунед. аз нарху намои мошина бохабар шед. фикроятонро дар таги видео дар комментария нависонед. дастгири моро фаромӯш насозед. дар канали мо обуна шуданро видеоро лайк монед, зангулачаи канала пахш кунед, то ки навораи моро пеш аз ҳама тамошо кунед. курс дар болои экрана. мошини навбатии мо Пеластраҷун Верса соли бароша соли 2000 моторш 1.6 прагасой буде. сӯишворӣ бошад. газ бензина 4 баллони 16 ага дӯстони чурқаи 4 искаи престиж ранги сабзи серанга. ҳуҷҷатош анқа ҳуҷҷатош я сола ҳуҷҷат дорад. самоша бинед. дар электропакета дар гапрасая коробка передач механика девидрон задагӣ мониторон дорад. пробегш бошад 360 километр. кондитсионер дорад. кондитсионер бадира чанд сом гуфтӣ? 37000 сомон. номер телефонта гап зан. 97 97 22 33 метр. дар ҳамин номерҳо занед. маълумоти фассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин бародар пурсон шин ва арзонам мешиде. мошини навбатии мо Мерседес сечка соли барориша соли 2000 будай. моторш объем 1.8 будай. сӯишворӣ бошад. гази бензина. як сола ҳуҷҷат дорад. рангаш сиёҳ, 4 баллонаш 90 сақатанда. расходиш хеле акабад. дар 100 километр чанд литр мереза фер мегад. 10 та бензин қатия. ҳозир салонаш ахибшай бинед. на салонаш. кондитсионер дора ка? кор мекунад? кор мекунад. аги буда дӯстони азиз. дар электропакета коробка передач автоматика, девидрон задагӣ, пробегш бошад. чӣ буд пробегш 333365 километр. лук дорад. лукам дошта гивне. шал десин дар навори мо салони мошина. ира чанд сом гуфтӣ ба? 65000 сом. боз муомила дора? арзон мешохе. номер телефон таб гу. 987 77 68 12. метавонед дар ҳамин номерҳо занед. маълумоти фассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин бародар пурсон шавед. XC соли бароша соли 1994 сола. моторш бошад 1.6 инжектор, нав мотор каги будай. сӯишворӣ бошад. газ бензина. газ бензин будай. ба қарби ҳуҷҷатош тамоша газ мега соҳиби мошин. чали десин. ба қарби краскам каги дӯстони азиз. ҳозир салон шавинем. на салонаш. на салонаш. колонка задагӣ. 14 дарохат трансфер, дарохат передаш механика, магнитофон задагӣ, пробегш бошад. 38544 км. солоки. чиқадар ки дидесен дар навори мо салони мошина. ира чанд сом гуфтӣ ака? 15000 сом. боз муомила дора? номер телефон тагиб. 985 54 50 метр. дар ҳамин номерҳо занед. маълумоти фассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ин бародар пурсон шавед. дӯстони азиз, ина боз зил будай барои обкашӣ. соли бароиш чанд ака? 1989 сола. моторш зил задага раднойшай. газ бензин будай дӯстони азиз. ҳамаи баллонаш ҳам нав аст. бочкаш 79 да дӯстони азиз. гирифтем. сасани баллонаш ҳам нағза дӯстони азиз. ба қарби бочкаша краска кагам ба фикрам. ҳама ҷоша. ҳуҷҷатош чанд қа кайра? ҳуҷҷатош транзит номер дора бугу мегири ба номер. транзит номер дора фақат мегири ба номтон мекунед бародаро. номер ҳама ин салон шуд. салон магнитофон. амадаро праса коробка передач механика. магнитофон дорад,
پرابکش باشد بس 35,000 کیلومتر ده اینا پاتولاکش اینا چند سوم دیگه با 45 میگیم سودا میکنیم 45,000 سوم تو با سودا هم داشته ارزان هم بشه نمره تلفن گپ زد 900 با 900 216 میتونید در همین نمره 907 95 20 میتونید در همین نمره زنگ بزنید معلومات فاصله درباره ماشین از خود صاحب همین ماشین پرسان شوید. خیلی که برادرها در کامنت چندین بار درخواست کردن و دینم درخواست کردن نه زیل 53 گاز 53 بدهش برادرها گاز 53 بده برای اوکشی گفته بودن اینا سال برش سال 1990 موتورش باشد 53 بده موتور گاز بنزین دوستان عزیز بالونش همش نم است دوستان عزیز این چند تن آب میبره که بعد 4 تن آب میبرده حجتش چند گفته که حجتش تا کدوم ماه تا ماه فوریه باشه 6 ماهگه حجت با فکرمش 5 ماهگه 5 ماه حجت میشه چقدر که دیدی سستانی و دواز او برای آبیاری چقدر دیدی سستانش خوب میتونه دوستان عزیز اوزی سالونی پیشم میبینی همه در پراستوی کاروک پیرداش مکانیکا تورشا بگی تورشا پرابکش 34,628 کیلومتر نه او گیزان نوزه اگه پاتولاکش آبشه خودش او کچد میکنه او کچد میکنه خودش موتور داشته گفته دوستان عزیز با ایرا چند سوم گفتی که جای سوم میگرفتگی تا گفته که بچهای غریب ایرا تماشا میکنن 40,000 سومانی گفته است با سودا هم داشته معامله داشت از برادرها نمره تلفن تا گپ زد 903 44 40 20 با یک نمره دیگه داره که یا نمره داره میتونید در همین نمره زنگ بزنید معلومات فاصله درباره همین ماشین از خود صاحب همین برادر پرسون شوید. ماشین آباتی مو پلاس رفت در کوزوی کاروان سال باروریش سال 1996 سال موتورش باشه یک 6 لیتر پرستوه اسرجی زدگی اسرجی زدگی و سوشواری گاز بنزین نه گاز بنزین داد سونازی نه ما حجت داشتگی بده 4 بالونش نو ساختنده رنگش پاپیروس دوستان عزیز راستش چقدر بده که در 100 کیلومتر چند لیتر میرزی فر میگرده 10 لیتر گاز بنزین نه سالونش کوزوش چهار در پرسه کارو پرداش مکانیکا مایت خون زدگی پرامیر 440,613 کیلومتر دوره نه فوتولاش چه جنواری مودیسی سالانی ماشینه 30,000 سوم پیسه نمره تلفن ما 918 80 66 50 میتونید در همین نمره زنگ بزنید معلومات فاصله درباره ماشین از خود صاحب این ماشین پرسون شه و ارزان هم میشیده ماشین آباتی ما از 29 سال باروش سالی 1986 ساله موتورش 06 کربیراتور زدگی بده سونزی سوشواری بنزین خالی بده 4 بالونش نازگی سونزی رنگ سفیده حجتش تمام شدگیه آیوچوت سلیمت کردگیه میگه سلام شدید سلامش دکان گذردگی رو پرسه که پرداش مکانیکه ما انتخاب زاید پربیش 5,124 کیلومتر رو خدا بشید در نواری ما سلام شد 7,000 سوم تیسه باز دیگه ارزان هاشه پس لی نقشه میشه نمره تلفن تا گفت زن 981 281 59 میتونید در همین نمره زنده معلومات فاصله درباره ماشین از خود صاحب این برادر پرسان شوید. ماشین آبادی ما پلاس رفت در کوزوی خچیبک سال باروش سال 1993 سال
моторш бошад 1.6 литр буде, дӯстони азиз. сӯшворӣ бошад, газа бензина. балонаш 50%, дӯстони азиз, рангаш металлика. 3 моҳ ҳуҷҷат дорад. расолиш хеле ака дар 100 километр чанд литр мерези фир мегардӣ? 10-11 та на салонаш. чордар трансфер коробка передаш механика. Дивидион задagi пробег 396,324 километр. лог дура на фотобош. ماشین افتاده. چند سوم گفتی ربات؟ چند سوم گفتی؟ 20,000 سوم. نمره تلفن تا گپ زن. 909 98 2040 میتونید در همین نمره زنگ بزنید. معلومات فاصله درباره ماشین از خود صاحب همین برادر پرسان شوید.